سلام سلام كبرات تخاتلتي ليلو تي في كما يحديركم كما يوعلكم مصيناكم علنا تمديسنا نايلوم مدبنا كم تريو ዘለኹም ببزحي አራዊት ሰራዊት ኤርትራ ናብዚ ኩናት ናብዚ ሓደገኛ ኩናት ናይ ትግራይ ንምስታፍ ሰራዊቱ ببزحي እትሎ በቀዳማይ ነጊርናኩም ኢና ቅድሚ 3 መዓልቲ ብአዲያቦ ገይሩ ክሳብ ሩባታት ተከዘ ተጸጊዑ ከም ዘሎ ሕጂ ኸኣ ካብኡ ብዝ ሰፍሕ ተወሰኽቲ ሰራዊት አጽዋራት ናብዘይ ምልኮቶ ኩናት ንምእታው ንሰራዊት ኤርትራ ነዚ አራዊት ኣብ ትግራይ ምእታው ጀሚሩሎ ንምንታይ ይኣቱ ስለምንታይ ይኣቱ ብጣዕሚ ይገርም ንሕና እውን ቶም ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዲያስፖራሲ ንሕዋትና ክንድዝተኸኣለ በቃ ከምልጡ ወትማሊ ኣብዚ ሓለፈ ኩናት ልዕሊ 70-80 ሽሕ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ጠፊኡ ክሳብ ሕጂ ኣደ ትግራይ ደሃይ ወዳ ደሃይ ሰብኣያ ኣደ ኤርትራዊት ኣይትፈልጥን እያ ክሳብ ሕጂ ተነግረት ኣደ ኤርትራዊት ሰይቲ ስውእ ሰይቲ ኤርትራዊ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ዝጠፍአ ክሳብ ሕጂ ተነግረትን ሕጂ ንሱ ክድገም ሱቅ ክንብል የብልናን በቃ ናብ ገለ ክጠፍኡ ክኽእሉሎም ክእለይሎም ኣብዚ ኩናት እዚ ኣይናትናን ኣይምልከተናን ንምንታይ ኣሕዋትና ንስእን ኣሕዋትና ይጠፍኡ ስለዚ በቀዳማይ ከምቲ ዝሓበርናዮ ማዕለያ ዘይብሉ ብአዲያቦ ገይሩ ንትግራይ ኣትዩ ሰራዊት ኤርትራ ክሳብ በዓል ተከዘ በፂሑሎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ከም ብሓድሽ አራዊት ሰራዊት ሻዕብያ አጽዋራቱን ብብዝሒ ናብ ትግራይ ከኣቱ ጀሚሩሎ ብዕለት 21 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት አራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ብክልተ አንፈት ናብ ትግራይ ዝኣተወ ኮይኑ ቀዳማይ ናብ ወረዳ ታሕታይ አዲያቦ በአንፈት ዓዲ ጸጸር ክልተ ናይ አራዊት ሰራዊት ሻዕብያ ክፍላተ ሰራዊት ሓንቲ መካናይዝድ አሃዱን ምስ ሙሉእ ዕጥቆም ታርጋ ናይ ሻዕብያ ዘለዎን ድራዓት መካይንን በጣሓትን እቲ አራዊት ሰራዊት እውን ናይ ሻዕብያ ወተሃደራዊ ክዳን ዝተኸድነ ኮይኑ ብብዝሒ ንትግራይ ኣትዩሎ ካልኣይ ናብ ወረዳ ላዕላይ አዲያቦ ጎደፋይ ዝበሃል ቦታ ሓንቲ ናይ ሻዕብያ ክፍለ ሰራዊት ናይቲ ኣብ ትሕቲ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝርከብ ወተሃደራዊ ክዳን ዝተኸድነት እውን እዚኣ እውን ብብዝሒ ናብ ትግራይ ኣትያላ ካብዚ ብተወሳኺ መራሕቲ ሰራዊት አራዊት ኤርትራ ምስ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ብምትሕብባር ነቲ መዋፈሪ ማእኸሉ ዓዲግራት ዝገበረ ናይ መካናይዝድን ስለያን ኣሰልጠንቲ ናብ ኣጉላዕ ላጭን ፈለግ ዳዕሮ መሰልጠኒ ማእኸል እእትየሞም ኣለው ትግራይ ብሰንኪ ጉጅለ ድሕረት ብሰንኪ ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ብሰንኪ ልኡኽ ሻዕብያ ዝኾነ ህወሓት መጻወት ሻዕብያ ኮይና ኩቱር ጸልማት ነጊስዋ ኣሎ ብጣዕሚ ሎሚ ምልእቲ ትግራይ ተቋጻጺርዋ ሻዕብያ ተደልዩ መንእሰይ ይገፍፍ ተደልዩ አጽዋራቱ ይተክል ተደልዩ ሃብትታት ትግራይ ንኤርትራ የግዕዞ ድላዩ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብ ትግራይ ድላዩ ሎሚ ትግራይ ዓድሃሎ ኮይናትሉላ ንሻዕብያ ዓድሃሎ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ኣብ ትግራይ ድላይ ይገብራሉ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ድላይ ይገብራሉ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት ብታሕቲ እውን ብኦም ሓጀር እውን ኣብ ተጠንቀቕ ዘለዎ ማዕለያ ዘይብሎም ሰራዊት ኣሎ ንሕመራ ገጽ ክጽጉዑ እዚ ናይ አዲያቦ እውን ተደጋጋሚ ንሳልሳይ ግዜ እዩ ሰራዊት ዘእትወሉ ዘሎ ብዓዲግራት ከዓ ጀሚሩሉ ሕጂ ክሳብ ኣጉላዕ ላጪ እዚ ፈለግ ዳዕሮ ዝበሃል መሰልጠኒ ማእኸል ክሳብ እትየሞም ኣለው ሰራዊት ናይ ሻዕብያ መራሕቲ ህወሓት ናብኡ ከኣትዉ ገይሮም ኣለው እዚ ኩናት ናብ መበል 5 መዓልቱ ዝቕፅል ዘሎ ሕጂ ክሳብ ሕጂ ይዕረፈን ኣብ ጸለምቲ ንግዚኡ ደው ኢሉሎ ናብ ምብራቅ ቀይሩሎ ናብ በዓል ሰሜን ምብራቅ ደቡባዊ ምብራቅ እዚ ናይ በዓል ራያን ዓፋርን ማለት ናብዚ እውን ሻዕብያ ከዓ ክሰግር ኣብኡ ዘሎ ኣብኡ ጸኒሑ ኣብ ራያ ይጸኒሑ ሕጂ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ናብኡ ክሰግር
ስለዚህ ሙሉእ ብሙሉእ ሰራዊት ኣራዊት ሻዕብያ ናብ ትግራይ ኣትዩ ክዋጋእ ጀሚሩ ኣሎ ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ታዝደልያ ንሳያ ከም ገለ ኢሉ እቲ ኩናት ተጀመርዎ እሞ ክንሕብር ፀኒሕና ኢና ባይዘወይ ሓበሬታ ክንህብ ፀኒሕና ኢና ዝሰምዕ የለን እምበር ሻዕብያን ህወሓትን ኩናት ክጅምሩ መዓልታት ይቆፅሩ ኣለዉ ሻዕብያን ህወሓትን ኩናት ክጅምሩ ሰዓታት ይቆፅሩ ኣለዉ ሻዕብያን ህወሓትን ትግራይ መናሃርያ ኩናት ክገብሩ ወዲኦም ኣለዉ እናበልና በብግዚኡ ዝተፈላለየ ሓበሬታ ክንህብ ፀኒሕና ኢና መን ይስማዕ ኣቋሪፅና ይንፈልጥን 3 ወርሒ ሙሉእ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ምክንያቱ ኩናት ሓደገኛ ክኸውን ምዃኑ ከምዚ ሕጂ ንፈልጦ ኢና ሕጂ እኮ ማዕለያ ዘይብሉ ሰራዊት እኳ እዩ ዝረግፍ ዘሎ ድሮን ናይ ማእኸላይ መንግስቲ ከም ቆፅሊ እያ ተርግፎም ዘላ ዓካስ ከላሽን ሒዞም እዮም ምስ ድሮን ዝዋግኡ ዘሎ ኣራዊት ሰራዊት ሻዕብያን ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን رأيو كم زجير تتصعيني شعبية سراويت أراويت شعبية أنا بتجري زعتو زلو أو خلق أخم قوت الخرج في خم تمالي ماني تحت تلو ماني زحزن نحنا حواتنا نسئن دكنا نسئن أحواتنا سوتني سئنا عديتاتنا دك أنسئنن مو ألنا بنبعت تزجر مسي أبي كم تطفقون يوم زي فلوتكو أي نجرين شعبية دعي مسانان يروح ساب دوب تجري كأوجنا ينفلطن هو حد كأخوهم جمير على حج نزم حج تفوزلو كساب علت كندزي مسانان يروم كأوجن نابي كم زخود عين فلت إن نابلت ياتخو حدم زلا زي تكباراتنا شعبية أب تجري نجي شلو سلازي نحنا عنا أحواتنا عندك أنا نسينا ديتاتنا عندك نسينا أحواتنا ينسو تنسئنا مبر شعبي عمو بو غيرو سلطاني يقصل بو غيرو هابتتاتو يخعبت بو غيرو دلاي يقبر شعبيا حانت معالت سلام كوينا انت حديرة سلطانو بحادقا مخوانا يفلتي سلازو كل غزي معالتاوي كوينات يخون زلو ذاس وايو نسومالي آتو نيمني آتو نجيبوتي آتو نسوداني آتو ناب إيتوبيا آتو نتغراي آتو أب كوينات زلو كساب بعال بروندو كونغو ناي أفريكا زي من أفريكا زبهال بعال كونغو بروندي كساو زغيد معراب أفريقيا زبهال سمين أفريقيا زبهال زناي بعال بروندي كونغو كوينات زكايدو لبوتاتات كساب خيدو نتم جنرالات نقليهم غاردي قبرلهم بسراويت بتي أراويت سراويتو ما عليها زي بلو ورقتات قحقحن إيرترا يمت ما عليها زي بلو معبولات ورات عكاس أطوار ناي ساحل نعوم شيتو اتو معبولات ورنا بإيرترا يمتو شعبية زي زقبرا أب كوينات زلو عدي شعبية هبتتاتو يعبي تاي زي قبر سلاسة شعبية سلام انتو خوينا عقلي أتصبو كوينات تخوينا قن هبتتاتو يخعبت كم زنبلو زلنا سلطانو يقصل بوليتيكو جملاق بوليتيكو يزرقح تن شعبية زاتون عدتات كأخولن حد حداو قجت مبر سلام رخيبنا يفلتان أب تقرأي أب إثيوبيا تريوا لهم نتو خوينات بوعل بريتوريا سممع بمقبار زازي ماتوس اندقنا حجنا بكال خوينات اتيوا شعبيا زاتوا عدي بخوينات زاتوا عدي سلام كوين يفلتني ناي سلام حيلي كونن شعبيا ناي كوينات حيلي سلازي تقراي حجون اند حرد منقسي إثيوبيا بزخونة من قد سعيرون تدا زيوصيون شعبيا خاب تقراي أب حدقا أتيا تباتاتينا إثيوبياون نوي حقزي حدقا خقات ما خلي سلازي أب كل خوينات نمستاف سلام إثيوبيا نمزراقيو نتقراي زاتو زلو هابت إثيوبيا هابت تقراي وحقيحون إيرتران مقعازيو ناب إيرترا أتي زلو ناب تقراي أتي زلو شعبيا بخال زينا تتمالز جمرة كوينات بشنخ عفار أبلع سراويت حيل سلام تقراي تبي اف استخفتنا كوينات ناي سراويت بهلاويان جنرالات وحاتون زغصل زلو خوينو سراويت بهلاويان جنرالات وحات مدافع أم منبر أبايت أبوش تقصري منبر قبارات يتخلولو
ትማል 21 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣቋፅራ ገዛ ወረዳ 20 ዓዲ ወጀራት ብዕጡቃት ጆን መዲድ ዝተወልዐ ኩናት ዝምልከት ሓበሬታውን ብዕጡቃት ጆን መዲድ ኣብ ጣብያ ቦንካ ከም ድፋዕ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ሓይሊ ሰላም TPF ጽዑቕ ናይ ከቢድ ብረት ደብዳብ ክገብሩ እዮም ውዒሎም ገና እውን ይቕጽል ኣሎ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ነባራይ ከባቢ እቶም ናይ ትግራይ ሓይሊ ሰላም መልሲ ኣይሃቡን እምበር ዓዲ ኣይምድሓነትን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ምክንያቱ ኣብ ማእኸል ገባር እዩ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ምክልኻል ክገብር እንድሕር ዳ ጀሚሩ ናበይ ከም ትትኮስ ፍልጥ እያ ከምዛ ዝበልዋ እዞም ገባራት ዓዲ ኣይምድሓነን ስለምንታይ ኣብ ጣብያ ውሽጢ ከበድቲ ኣፅዋር ይፃወዱ ድሮን ተመፂያስ እቲ ህዝቢ ተዓዲ ብምልእታ እንታይ እዩ እንታይ ክተርፍ እዮም ክድሕኑ ይኽእሉ ዶ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ነባራይ ህዝቢ ከቢድ ዝኾነ ጭንቀት ነጊሱ ምህላው እውን ይግለጽ ኣሎ ገለ ዓበይቲ ዓዲ በጃኹም እንዶ ኣብ ማእኸል ህዝቢ ኣብ ኣባይቲ ከበድቲ ኣፅዋር ምትካል ሓደጉኡ ከቢድ እዩ ንዓኹም ዶ ጠፊኡኩም ቦታ እንዶ ኣመሓይሹልና ለቂቁም እንዶ ተኣለዩ ክብሉ እኳ እንተፈተኑ እቶም ዕጡቋት ናይ ጆን መዲድ ግን ብብድዐ ኣንቱም ሸፋቱ ንስኹም ጥራይ ዲኹም ደቂ ዓዲ ካብዚ ረሓቑ ብምባል ከፈራርሕዎም እዮም ተራእዮም ኣብ ሸነኽ ኣበርገለ እውን ተመሳሳሊ ፍጻመ ተራእዩ ነይሩ እዩ ኣብ ወረዳ ኦፍላንድ ዛታን እውን ድሕሪ ሰዓት 10 እቶም ዕጡቋት መንጀሪኖ ኣብ ልዕሊ TPF መጥቃዕቲ ፈጺሞም እዮም ትማሊ ምሸት ሰዓት 1 ፈረቓን ብሎቤድ ዝተጻዕኑ 3 መዳፍዕ ብዓዲ ጉዶም ገይሩ ናብ ወሰን ዓፋር ተጓዒዙ ኣሎ ሕጂ ራእዩ እቲ ኩናት በቃ ክዕርፍ ኣይደልይዎን እዮም ደው ክብል ኣይደልይዎን እዮም ሻዕብያን ህወሓትን ሎሚ እውን ዕለት 23 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት እዞም ደመኛታት ጨቆንቲ መከራን ፀገምን ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ብዘይ ኩናት ዘይነብሩ ናይ ኩናት ነጋዶ ዝኾኑ ጭቆናን ብዝበዛን መግዛእትን ዓሌታዊ ምትእኽኻብን ዝኾኑ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝግበር ይኣክል ኢሉ ንዝወፀ ክፋል ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ናይ ኩናት ምትንኳ ይኮነ ኢሎም ብተደጋጋሚ ዝፅሕሩ ዘለዉ ኮይኖም በዚ ድማ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ከበድቲ ዕንወታት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ኣብፅሒሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓትን ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPFን ኣብ ዝወዓለ ውግእ ኮንጋ 20 ዓዲ ወጀራት ኣብ ልዕሊ ማተርያል ናይ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝበፅሐ ሰፊሕ ክሳራ ኣሎ እዩ 3 መዳፍዕ ሓደ ናይ ዙርያ ሓለዋ ዝሕሉ ዙ 23 ክልተ ሞርታር ከም ዝዓነወ እውን ይግለጽ ኣሎ ንባዕሉ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት ዝወረደ ዕንወት ተርኢናዮ እውን ብርክት ዝበለ ዝሞቱን ብዙሓት ቁስለኛታት ድማ ናብ ዓዲ ጉዶም ዝተወስዱ ክኾኑ ከለዉ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ድማ 28 ቁስለኛታት ባሕሪ ጸባ ደቡብ ሕክምና ኣትዮም ኣለዉ ንምንታይ እዚ ኩሉ ክሳር ንመን ኢልካ ኣኻ ሰራዊት ሕጂ ህይወትካ ዝሓልፍ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ናይ ትማል ቀረባ እኳ እዩ ዘይርስዕ ነዊሕ 20-30 ዓመት ዝወሰደት ዝኸውን ታሪክ እወ 3-4 ዓመት ኣይገበረን እኮ ትማል ዝሓለፍካ ሕማቕ ኩነታት ምሳኻ ዝነበሩ ኣካሎም ጎዲሎም ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ መሐከሚ ስኢኖም ደሞም ክዛሪ ይውዕል ኣሎ ኣደ ስውእ እንታይ መሲላ ኣላ እንታይ ረኺባ ኣላ ትሪኢ ኣለኻ ሰይቲ ስውእ እንታይ መሲላ ኣላ እንታይ ረኺባ ኣላ ትሪኢ ኣለኻ ወዲ ስውእ እንታይ ረኺቡ እንታይ ኮይኑሎ ከመይ ኢሉሎ ትፈልጦ ኢኻ ምሳኻ ዝነበሩ ጀጋኑ ኣብ ጎደናታት ከተማ መቐለ መሐከሚ ስኢኖም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሕክምና ሓግዙና ክብሉ ክልምኑ ይውዕሉ ኣለዉ እዚ እናሃለወካ እንታይ ኢልካ ኣኻ ሕጂ ናብ መስዋዕቲ ትኸይድ ንመን ክጥዕሞ ንመን ክሕሾ ንመን ኢልካ ኣኻ ትስዋዕ ዝገርም ትኸፍሎ ዘለኻ መስዋዕቲ ንመን እዩ ገበረኛ ጉጅለ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቱን ብግንባር ወጀራት ናብ ደቂ ህዝቢ ናብ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ዘካይዶ ዘሎ ደብዳብ ከቢድ ብረት ሕጂውን ሎሚ እውን ቀፂሉ ኣሎ ሕጂ ይቕፅል እዩ ዘሎ እዚ መደብ እዚ እንዳሰራሕና ከለና እቲ ኩናት ይቕፅል ኣሎ
TPF جن نسلام عدل نمهاب سراويت حيل سلام تجري نسلام عدل نمهاب كساب حجي قبل ملسي هابنزلو إذا خمزي لنا هاللوه درون كاب كتما عد قدام وسيل كأب زركب عرا أسجدان كبابيون سلسته قنبلة سلسته بومباتات بمدرباي ناب سلامو نبار حزبن سراويت TPFن يتوكسان نبر خبت أزورات ناي بهلاويان جنرالات وواحد تارجت بمقبار كلتا مدافع حدزو عسران سلستن كلتا توقتت مورتارات كم زي نبر خمس قبرتن كاب جنبار سراويت حيل سلام تقرايز بصحنا حبريتها يرد دورانات حجون ابت جنبار سفيح من قسقاس يقبرالو مالتي رايو زعكس صوار حزي سراويت تقراي سراويت حيل سراويت بهلاويان جنرالات وواحد مس دوران كقطم زرق زلو تعالوا بقى اتوما وندار اخو مناب تخوينات صنب هراي كيف لتقوم تاتيومكم ابو ون كتهاد معدل عليكم دحنت نغزاكم مملاس مالسي صبغ اندي جن كابون عسيرم يمكم تقوم ابنتسي ابزوبا سمين معراب اب ورداتات اسجده زانان صنبلان ابزوبا دوباو مبراق دما اب وردا 10 عدو وجرات አይኑ ዋጋን ይሎም ናብ እንዳገባርን በረኻታትን ዝተበተኑ አባላት TDF ነበር ገዛ እናዞሩ ምዕራይ ጀሚሮም ስለዘለው ተወዲብኩም ነብስኩም ሓሉ ተኻላኸሉ ዝብል ሓበሬታ ወፂሎም ተኸባቢ ተበቲኖም በቃ ያ ግን ኣነ ከምዚ ካል እንዳተረዳእኩም መንበር ናብ ሰራዊት ሓይል ሰላም ትግራይ ተጽምበሩ ይዝብል ምክንያቱ ኣብኡ نفسكم توحسوا نفسكم تدحنوا تقراي تدحنوا حزبكم تدحنوا نسدرا بيتكمون ايتموتلوم ገገዛ ኻን ድሕር ዳ ኸይትካ ግን ሻዕቢያ እንታይ ክገብር ዲ ትግራይ ዳት ዘሎ መንእሰያት ክገፍፍ ከምዚ ሕጂ ዝተባታተነ ሓይሊ ሰራዊት ከኣሪ ኣገዲዱ መንእሰያት ናብ ኩናት ከእቱ እኳ እዩ ብድሕሪት ኮይነ ሓጋዝ ናይ ህወሓት ክኸውን እኳ እዩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ዘሎ ካልእ ጽባሕ ቀዳሙን ጽባሕ ጅራይዎ ጽባሕ ቀዳም ኣብ መላእ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ማእከላይ ዞባ ወረዳታት ቆላ ተንቤን ቀይሕ ተኽልን ዓዴትን ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ድማ ኣብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን መንእሰይ ንዕዳጋ ምስ ወፀ ክገፉ ምድላዋቶም ወዲኦም ኣለዉ እሞኑ ንርኣይዋ እዚኣ ክገብርዋ እዮም ጽባሕ እዛ ሓበሬታ ስቑኢሉ ይተለኣኸልናን ከምኡ ክገብሩ ምዃኖም ሲ ርዱ እዩ ስለዚ መንእሰይ ብኩሉ ቦታ ነብስኹም ኣድሕኑ ኣነ ትንገዛኹም ኣይደልየን እየ ግን ከዓ ጽቡቕ እዩ ብኡ ጌርኩም እውን ዕድል ናይ ትድሕንሉ ዕድል ተፈጥረ ግን ኣብ ቅድሚ በዓልቲ ገዛኹምን ኣብ ቅድሚ ደቅኹምን ኣብ ቅድሚ ስድራ ቤትኩምን ኣብ ቅድሚ ዓድኹምን ኣብ ቅድሚ ገዛውትኹምን እናተቐጥቀጥኩም ኩሪት ተኣሲርኩም ናብቲ ዝነበርኩሞ ቦታ ኢኹም ክትምለሱ ስለዚ ክድሕንሉ ትኽእሉ መንገዲ እቲ እንኮ ኣነ ኣብ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ኮይኑ ዝስማዓኒ ካልእ መማረፂ የብልኩም ክሳብ ሕጂ ከመ እንታይ ክትገብርኩም ፀናሕኩም ኣነ ኣይርዳእንን መዓት ሓበሬታ መዓት ኩሉ ነገር ክንህብ ፀኒሕና ኢና ኖ እንታይ ኣለካ ክሳብ ድሮ ኩናት ኮፍ ኢልካ ዘፀቢ ሕጂ ናበይ ትኸይድ ብየማንካ ብፀጋምካ ብቅድሚት ብድሕሪት ኩሉ ተኸቢብካ ከመይ ጌርካ ከድሕን ትድሕነሉ ዕድል እኳ ይፀቢቡ ሕጂ ትማሊ ስቑኢልካ ርኢኻዮ ገፊሕ ዕድል ነርካ ናይ ትድሕነሉ ዕድል ትማሊ ገፊሕ ሎሚ ግን ኣፅቢብካዮ ክሳብ ዝፀብብ መዋፅኦ ክሳብ ትስእን ስቑኢልካ ክትፅበ ፀኒሕካ እንታይ ትረብሕ እንታይ ትረክብ ኣብዚ ኩናት እዚ ኣቲኻ እንታይ ረብሑ በርቲ ኩናት ይቕፅል እዩ ዘሎ ትብፀለምቲ ዝነበረ ንግዚኡ ሓንሳብ ይጅምር ሓንሳብ ይቕፅል ሓንሳብ ደው ይብል እዩ ዘሎ እምበር ሕጂ ከዓ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ሻዕቢያ ከዓ ብዓፋር ከዓ ማዕልያ ዘይብሉ ምንቅስቃስ ይዝገብር ዘሎ ብግንባር ቡሬ ጎቦታት ሙሳ ዓሊ ናብ ውሽጢ ዓፋር ንምእታው ሕጂ እቲ ኩናት ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ኢትዮጵያ ካብ ሕመራ ክሳብ ዓፋር በቃ መልክዑ እናቀያየረ ቅፅሎ እዩ ዝደሊ ሻዕቢያ እታ ኩናት ሓንቲ መዓልቲ እውን ደው ክትብል ኣይደልያን ፈቃደኛ ኣይኮነን ኩናት ደው ክትብል የብላ በቃ ሻዕቢያ እዛ ተጀሚራ ዘላ ሕጂ እናሓየለት መልክዓ ቀይራ ክትቅፅል እምበር
دو كتبل أيدليان حجاب زي خندي خربح ما عليها زي بالله هبتتات ناي تقراي وحقيحو نابي كأتوي عدها له سلازي نفسكم أدحنو بزا أقاطامي نزو خونتات زي تتقيمهم بزحات من إسيات فلاي كاتستعاد كحيلي ناب سراويت حيلي سلام تقراي تنبر الله ببزحي إذا خوينات كاب تجمر 3-4 معالتا خاب تقبر حمشاي معالتا با خاب تقبر ما عليها زي بلو من إسي ناب حرام مريت تقراي تتنبير له ولا زي تعاتق حيلي تنبر الله حجة أمارات يلا أبي مخوفتي لوخ أخ قفافي خمتو نبلو زلناي حجوك وحجس بحانت لي تطرحسي 250 أبالات سراويت ناب حرام مريت تقراي تتنبيرهم الله صبو نفسهم دحينهم نسدرا بيتهم تريفهم لهم إذن نبل زلنا سقيلكم أي تطفوين نبل زلنا نماني لك أخذ تفع حج نماني لك أخذ حج تخفلوا وقاسي نماني إذا خوينات زي أينات كانين دحر دايلنا أينات كاني تمالي تدانا غيركا أمارات سيئنكا زعاتو خاي خوينات حج تقراي انتاي تمثل الله تري الله خاخ نقانن أيكونان زلنا نتو خونتات سلام عرفت خيرك بايكونان نزارب زلنا انتاي دا آخر راقاقا من إسي صبح كي موت كي تفق تمالي تدانا غير كان أمارات سيئن كان زعاتو خاي خوينات مساخاز نوبرو بطوت أب قدناتات كتمام قلو خوينم محكا مسئنم كلمونو احكمونا خبلو أكالاتهم تعاطيفو تلاويسو تبالاشو كقرط زي قبو أكالاتهم بسنك أخو حكمنا زي مركبنا تقارارته ردونا خبلي وعللو أدى تقراي تاي مسيلا الله تري الله سيت سوء تاي مسيلا الله تري الله أدى سوء تاي مسيلا الله تري الله ود سوء تاي كوين الله تري الله تقراي من سياتا سيئنا تاي كوين الله تري الله أخا بعينك بأكل زل خير حج خا قديدو خا شعبيا آتيك خا شعبيا ملو بملو ناب تقراي آتيك خا سلام يبلكان ولا أنت زي قفف كاسي ناس إنه تايسم معكان حفتخا خدفر الكايو هبتخا خدقا كايو كم دلاي كابنات إنه تنقص لزلخا عيني دم مليئو شقرك فتر الكايو تكويسو قتلكايو مخنياتو وانا يبلون سراويت إرترا أراويت كوي أراويت كابا قصقويل انداتنا خسيز خي سلازي خمز إيخ قبركا سقيل كات أني حخاياسي كدحني الكات حسبا لخان سراويت إرترا نزا أراويت أبتقراي سقيل كات أني حخايو كمحركا كحقفكا زي حسبي سلازي تعالي يلو نفس خاد حن من أسي تقراي نبلا لنا حجون دقاقيمنا نزارب علنا إذا خوينات زي تقراي بملئتا خبالاشون تقراي بملئتا خعنون تقراي بملئتا نايتا ما زابلتن تفانا قلتن بوتاخ قبر تقراي بملئتا مقابر كقبري عاتي زولو شعبيا كال ولا حدا يبلو شعبيا تايخ كاب شعبيا تقراي مئتاو شعبيا سيتا يتصبه قربيتك خوينو كمان سلام زي رخبكا مالك شعبيا أب إيرترا خوينوسي انسخاب تقراي كونكا كمان سلام زي رخبكاس نابوشت دنبخا آتيو نابوشت بيتكا آتيو نام مسارعخا آتيو تاي عينة سلام تركب سلام يهلوكا أي تحسبو شعبيا زعاتو قربيتكا خوينو كمان سلام زي ترخبولوسي شعبيا آتي أم مسارع خان أبو دابي خان أب دنبي خان أب عد خان نادم خا أخات نبر النادم خا لذي حسابلو نفسكم أرحوني أخبل الزدلي نشعبيا خا بقى مسراويت حيل سلام تقراي كون كان زوم شعبيان الأخوات شعبيان مسراقوم مسعرومي تقراي ون حنسابنا حوارون سلام كتركب مقبارين بر شعبيا بكل بوتات تقراي مليئو
በቃ ምስኩል ዕጥቅታቱ አጽዋራቱ አልገፊፍ ሓንካስ መንካስ ዕውሩን አራዊትን ሰራዊቱ ጠራኒፉ ንትግራይ አቲሎ ማለት እዩ ካልእ ነዚ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት ነዚ ዘሎ ኩነታት ዝምልከት አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ሓደ ሓበሬታ ሂብሎ ሓደ ለቦ አመሓላሊፉሎ ሓደ መግለፂ ውፅኢሎ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ውግእ ደው ይበል መንእሰይ ይድሓን ክብል ይፀዊዑ ዘሎ ፀማም ፖለቲኮ ወተሃደራዊ መሪሕነት ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝኸደ ዘሎ ናይ ዕብዳን መንገዲ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ዘኽፈልናዮ ዋጋ ንላዕሊ ከም ዘኽፍሎ ኣብ ዝሓለፉ 4 መዓልትታት ዝምዕብል ዘሎ ጥፍኣት መርኣያ እዩ ክብል ገሊጹሎ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ካልእ ፖለቲካ መሪሕነት ይህብ ኣለኹ ዝብል መሃንዲስ ውድቀት መዋእሉ ብዘይ ምንም ምድላው ናብ መፃወድያ ህሩግ ምባል ናብ ሞያ ካብ ዝቕየር ፀኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ዝተረኣየ ዕንደራ እውን ከምቲ ንሶም ዝብልዎ ዘለዉ ፌደራል ፈቒድልና ኢና ኣቲና ተኹሲ ኣይተፀበናን ነርና ዝብል ኣሽካዕላል ንግደፎ እሞ እዚ ሓይሊ እዚ ህዝቢ ተማሊኡ ክጠፍእ ዝወሰነ ምዃኑ ግልፂ ገይሩሎ ይብል ኣቶ ጌታቸው ረዳ ዛጊት ንመስዋዕትን መቑሰልትን ዝተሳጠሐ መንእሰይ ማዕለያ የብልን ክብል ሓቢሩሎ በዚ መሪሕነት ኣቢሉ ዝመፅእ ዓወትስ ይትረፍ ፅቡቕ ኣማውታውን ኣይህሉን ይብል ጌታቸው ረዳ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ መሪሕነት ዝበሃል ጉጅለ ዓቀይቶት ድማ ውድበይ ዝበሎ ኩሉ ትኽክል እዩ እናበለ ዓይኒ ዕሙተይ ናብ ዝተኣዘዞ ዝወፍር ተደጋጋሚ ዝፈሸለ ወተሃደራዊ ቅዲ መሊሱ መላሊሱ እናተጠቐመ ፍሉይ ውፅኢት ዝፅበ ማዕበል ሓይሊ ሰብ ብምፅፍፃፍ ዓወት ከረጋግፅ ዝፍትን ካብ ሕሉፍ ናይ ምምሃር ድሌት ዘይብሉ እዩ ኣቱም ጀነራል ወኮኔረላት እቲ ትኽተልዎ ናይ ውግእ እቲ እትኽተልዎ ናይ ውግእ ቅዲ ይትረፍ ቁፅሪ ህዝቢ ትግራይ ሒዝካ ፍርቂ ቻይና እንተትሕዙ እውን ኣይዋፅን ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ነዚ ኩናት እዚ ትግራይ ብምልእታ ህዝቢ ትግራይ ብምሉእ ኣብ ጎንኻ ሰሊፍካ ዘይኮነሲ ጥራይ ዘይኮነስ ፍርቂ ቻይና ኣብ ጎንኻ ሰሊፍካ እውን ኣይዋፅን እዩ ዝሰዓር ኣይኮነን ዘዋፅእ ኣይኮነን ሰላም ዝርከቦ ኣይኮነን ብኩናት ዝመፅእ ሰላም የለን ይብል ኣሎ ማለት እዩ መንእሰይ ተተወደአ ኣይንታይናን ካብ ዝብል ድንቁርና ከም ገለ ኢልኩም ክትናገፉ ፈትኑ ኢሉ መኺርዎም ኣሎ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ ንባህላውያን ጀነራላት ህወሓት እቲ ዝገጥመኩም ዘሎ ወገን እውን እንተኾነ ዳርጋ ኩለን ቅድታትኩም ገጢምዎን እዩ በቲ ትኸድዎ ዘለኹም ኣካይዳ ትግራይ ካብቲ ሕጂ ኣያና ትብልዎ ዘለኹም ኢሳያስ ዝመርሓ ኤርትራ ብዝገደደ መንእሰይ ኣልቦ ክትገብርዋ ኢኹም ኢሉሉ ሓቢሩሎ ተጋዳላይ ጌታቸው ረዳ አማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ዝገጥመኩም ዘሎ ወገን እውን እንተኾነ ዳርጋ ኩለንተን ቅድታትኩም ገጢምዎን እዩ በቲ ትኸድዎ ዘለኹም ኣካይዳ ትግራይ ካብቲ ሕጂ ኣያና ትብልዎ ዘለኹም ኢሳያስ ዝመርሓ ኤርትራ ብዝገደደ መንእሰይ ኣልቦ ክትገብርዋ ኢኹም ኢሉ እዩ ሓበሬታ ሂቡ ዘሎ ካብቲ ናይ ቀደም ባህልኹም ብዝተፈለየ መገዲ ውግኣት ከይተረፉ ራሕሪሕካ ዝኽየደሉ ርእስኻ ዘድንን ኣገባብ ኣብዘን 3-4 መዓልቲ ናይ ኩናት መዓልትታት ንዕዘብ ኣለና ይሕምም እዩ ኢሉሎ ጌታቸው ረዳ ይገርም በቲ ሕጂ ዘሎ ምዕነዊ ኣካይዳ ይትረፍደ ተፈናቐልትና ናብ መረበቶም ክንመልስን ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይ ክንረጋግፅን እታ ዝርከባውን ተማሊእናያ ከይንጠፍእ ስጋት ኣለኒ ድልየትና ንምርግጋፅ ክንድድላይ ይውሰድ ብሰላምን ብሰላማውን መንገዲ ምግባር ዘዋፃና ኩናት እዩ እንጀራና ዝብል ሕማም እንተሊኩም ድማ ብውሕዱ ንምድላው ግዜ ወሲድኩም ፈትኑ ብኣውርኡ ግን ነቲ መንእሰይ መጻኢኡ ባዕሉ ክውስን ፍቀድሉ እንተጋዳላይ ትግራይ ስቃይን ሕሰምን ህዝብኻ ከም ዘሕመካ ትግራይ ዝተማልአ መንገዲ መሰል ዓርሰ ውሳነኣ ክተረጋግፅ ዘለካ ባህጊ ብተደጋጋሚ መስዋዕትነትካ ኣርኢኻ ኢኻ መስዋዕትነትካ ከንቱ ክተርፍ ዝገበረ ፖለቲኮ ወተሃደራዊ መሪሕነት ሕጂውን ገደል ከጽድፈካ ክትፈቅደሉ በዓል ዋና መጻኢኻ ኣይትፍቀደሉ በዓል ዋና መጻኢኻ ኩን ኣብ መወዳእታ አንቱም ዕላማኹም ቅዱስ ይኹን ርኹስ ብዘየገድስ
دمن اسي كمطالعت وسد زلخم مرحتو إنا بحالتي اتستجمر وق قلطيفكم دوابلو إلو آتو ጌታቸው ረዳ ጉዳይ ቅርበትኩም ንጎን ገዲፍኩም መንገድ ሰላም ጥራሕ ምረጹ ህልውና ህዝብና ልዕልናትኩም ክብሪ ምዃኑ ተቀበሉ ይብል አቶ ጌታቸው ረዳ ዚያ ንዝርዶ ሓያል መልእክት ያዛናይ ጌታቸው ረዳ አበይ ሞይርዶም ባህላውያን ጀነራላት ህወሓት አብኮም ዘየለው ስለዚህ ተኾይናት بزخفأ ملكعو شعبيانا تحوسو شعبيانا تتصنبرو شعبيا استفالالي متنخاينا قبرلو شعبيانا هندسو سلام كيركب شعبيا استفالالي حاجزاتنا قبري زغصل زلو مرسي تقراي نقح سلام همن هاتم ملأختي لأب تقراي تركو هفتامات ورنقادي خزي بزخزي تفتر انه خناتات لهزوي المشجر هزوي او ليكون تقام لمئتاو تنقاسقسو وصعري تطوابلو لمال لاكل ملختيو كايزي همناي قدم خزي كي مسلكم قدم خزي تخكلي بزحات عماو توسيدو خلتي لحلفه طورنت او لهزوكم بمچفچاف لهزوكم بايكونوميكالي بمودام تطقمكم يهم تغيرهم يكم نفلت مالتي ስለዚህ እዚ ስለተጠቀምኩም ብሕቲ ያለ ልዕስ ብሕቲ ይሞት ሃምል በሃል ብሕትኩም ይሁን ትሞቱ ግልጽ ለምንጋር ማለት እዩ ስለዚህ ህዝብኩም ውልኩም እዩ ናትኩም እዩ ስጋኩም እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ለምትራፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ለምንጋድ ላዕሊ ታሕቲ ኣይትውሉ ኣይትጻዕሩ ይትረፍኩም ካብ ሃምዚ ዓይነት ታግኒዮ خسቢ ምተረፈኩም ይልሕሽ ማለት እዩ ወገንኩም ይልሕሸኩም ሓውኩም ይልሕሸኩም ውላድኩም ይልሕሸኩም ስለዚህ ህንዲ ዝራክል ኣብ ልዕሊ ዘመድኻ ኣብ ልዕሊ ወገንኻ ጭካኔ ግን ኢኮኖሚካሊ ጭካኔ ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ካብ ዝላዕሊ ፀገም የለ ካብ ዝላዕሊ በደል የለ ህዝብኩም ኣይትበድሉ ክብለኩም የደሊ ካብኡ ለኻልኣይ መተሓበረታይ ሃምቲ ናይ ቅድሚ ኸዚ ጋዕገጠም ከረን ውፃእ ሰሓቦ ቁጠጦ ከይመስለኩም ዝና ኸዚ ጦርነት ዘመናዊነት 21ኛ ክፍለ ዘመን ቴክኖሎጂካሊ ተሓገዘ እዩ ኢቨን 10 መዓልቲ ሶምን ካውን لعل ጉዳይ ከይመስለኩም እኽሊ ተኻዚን ኸያ ሸቐጥ ጠቕሚት ኸያ ማለት እዩ ድሕር ሶምን መንገዲ ክፈት ይግልጽ ሰራዊት ሓራ መሬት ድሕር ሶምን ክቋጣጠሮ ቴክኖሎጂ ተዓጠቐ ሰራዊት ስለኾነ ብድደለዮ መልክዕ ብድደለዮ ማዕልቲ ከኣቲ ኣብ ደወሎ ማዕልቲ ልኽእል ትግራይ ክቋጣጠሮ ልኽእል ዕድላቲ ዓቕሚ እንሆ ይግልጽ ማለት እዩ ለህዝቢ ለከባቢው ስለለሓሊ ምናልባት ሕማቅ ጽቡቕ ንምፍላይ አየናይቲ ችግር ፈጣሪ አየናይቲ ንጹህ ሰብ አምፍላይ ሕማቅ ጽቡቕ አምፍላይ ተዓዊን እንቅስቃሴ ልገብሩሎም በይ ሱልኻ ብጃም ላአተ ሓምና ጎርፊ መጥባዕ ተጠፊእዋ ይኾነ ንጹህ ህዝብ ከይጉዳእ እቲ ንጹህ ማሕበረሰብና ብገርሂ ከይጉዳእ ዝብል ያው አምፍላይ ልውዕል ማለት እዩ አምፍላይ ስለልውዕል ሎ እዚ ለለ ብዙሕ ማዕልቲ ልወስድ ኣይኮነ 10 ማዕልቲ ኣገፋት ትግራይ ንምቁፃር ክነግረኩም كله هذه شغط عقودة كتقامي تلسو تهلي خدهر 10 معلتي بتفلل أقطاع بشمونت عمت أنجل بإثيوبيا بنا إثيوبيا دايركشنات وكلن كلات كات مهنات خدهر 10 معلتي لنا أتي مالتي لنكذا أخلق أخذ شكل خطر ورت لنكذا مكروني لنكذا باستا أكيوها عددا كسر حتى مالتي سلازي كله هذه تاي مخر لك كونكم سوي خلزناتي حسب سؤال هذا هزو أي تعق أو على هزوخة تترف أو على هزوخة تنقد هزوخة تساقي أي تمكر لأنها كانورت أو تخشط فتحوا له هنا عدقة خاجرها فتحوا له هنا عدقة جوار يلا هذا دحر 10 معلتي دحر شو أنت معلتي حمنا قدم هذا 3 عامات 10 عامات وراح عم مش 4 عام 6 أرنت كل كيس لك أو صومنيات أنت سها عموتك ثاني حيل خطأ عقرم أخلتك يا لو علها ليلة كسارة سلا ورقة ስለዚህ ክጠቕመካዩ መልእኽቲ ስለልኾነ እቲ መልእኽቲ እዚ ብደንቢ ኣስተማምታ ትሕዝወና ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ሃምዚ ዓይነት ስቃይ ዳግም ሃምዚ ዓይነት ኣካይዳ ልክኸዱ የማስጠንቀቕኩም ከምኩም ኢለ ማስጠንቀቕ ኣለኾነኩም እዩ ምክንያቱ ወንጀል እዩ ትሰርሕለኹም ኣሎ ወንጀል እዩ ብኻሊእ ወገን ኢቨን ሰራዊት ሓራ መሬት ወሰራዊት ሓይሊ ሰላም ምስ ኣተየሲ ካዚን ተገናኻ ትግራዋይ ምክንያቱ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ካብቶም ኣብኡ በልዕቲ ነብሲ ህወሓት ላዕሊ ሃም ትፍረጅ ዝትፈልጥ ይግበአካ ማለት እዩ
እኽልኻ ጥራሕ ይኮነ ይቃፀል ልውዓል ካለ ላብ ካሊእ ዓይነት ናይ ሕጊ ኣቅጣጫ ኦር ላብ ካሊእ ዓይነት ኣረኣእያ ልክትኸደሉ ዕድል ኣይትፍጠር ባዕልካ ማለት እዩ ስለዚ ወንጀል እዩ ወንጀል ልዕሊ እዚ ሃምዚ ምግባር ማለት እኽሊ ምዕቋር ህዝብኻ ምስቃይ ካሊ ኦር ካብ ነብሰ ገዳይ ትናኣሰሉ ጉዳይ ስለሌለ ብጥብቂ ነተሓሳስበኩምን ብጥብቂ እዚ ትኩረት ገይርኩም ክትሰርሑን ሃፍታማት ተጋሩ ስርዓት ግበሩ ኣብ ልዕሊ ህዝብኩም ሃምዚ ዓይነት በደል ከይታውፅሑ ምክርና ማለት ብናተይ በኩል ምክረይ ካሕልፈልኩም የደሊ ብተወሳኺ ኣብ ቀፃሊ ሃምዚ ዓይነት ሓደሽቲ ነገራት ተሃልዮም ሕና ንህዝብና ኣቐዲምና ዳይሬክሽናት ኣመሃቢ ኣብ ምንክብኻቢ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ንገብር ኢና ብሰላም ያጋናይና ኣብ ማእኸል ትግራይ ጃዋት ያ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ተጋዳላይ ናይ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ናይ ቲፒኤፍ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ እዩ ዘሎ ምዕባሌታት ክኸውን ዝግብኦ ኣብ ትግራይን እቲ ሓፈሻዊ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ዝርአ ዘሎ ፅፉፍ ምዕባለን እዩ ክገልፅ ፀኒሑ ከምዛ ሰማዕኩማ ኣብ ልዕሊ ነጋዶ ሓፈሻዊ እውን ኩነታት ናይ ትግራይ እቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩናት እውን ከምቲ ናይ ካልእ ግዜ ነዊሕ ግዜ ወሲድካ ዳኺምካ ገለመለ ዘይኮነሲ ናይ ዘመን በቃ ዘመን ዝፈጠሮም ምዕቡል ኣፅዋር ኣሎ ቴክኖሎጂ እውን ዝተዓጥቀ እዩ ምስኡ ተታሒዙ ቁልጡፍ ዝኾነ ዓወታት ይኽጓናፀፍ ሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ በቃ ንትግራይ ሲ እኹል መፅናዕቲ ጌርኩም ምስ ህዝቢ ትግራይ ክትሓብሩን ክትሳነዩ ይግባኣኩም ነጋዶ ይኹኑ ካልእ ወላ እውን ፖለቲከኛታት ኩሉ ስለዚ ዘይሓልፍ መሲልኩም ኣብ ትግራይ ካልእ ነገራት ኣይትፈፅሙን ምባል እዩ ቴንኪዩ ወዲ ዓበይቲ ፅብቕቲ ምኽርያ ሞ ክቡራት ተኸታተልቲ ቲቪ እቲ ንሎሚ ዘዳለኽዎ መደብ ነዚ ዝመስል ነይሩ ሓፈሻዊ ምዕባሌታት ዘሎ ኣብ ትግራይ እውን ከምዚ ክትሰምዕዎ ፀናሕኩም ኢኹም ምትእትታው ናይ ሻዕብያ እውን ገሊፀልኩም እየ ምክንያቱ ሻዕብያ ሙሉእ ብሙሉእ ትግራይ እንተዘየመሓዲርያ ኢሉ ኣብ ትግራይ ብዙሕ ፀይቅታት ንምፍፃም ከም ቀደሙ መሳርዑ ጠቕሊሉ ኣብ ትግራይ ዝቕመጥ ዘሎ መሳርዑ ጠቕሊሉ ኣብ ትግራይ ይኣትዩ ዘሎ መሳርዑ ጠቕሊሉ ሎሚ ኣነ ብለኩም ኣለኹ ንኣራዊት ሰራዊት ናይ ሻዕብያ ስለ ንፈልጦ ኣብ መቐለ እንድሕር ዳኣ ተቐሚጡ ኣራዊት ሰራዊት ናይ ሻዕብያ መቐለ እንታይ ከም ትመስል ክንነግረኩም ኣይኮነን ኣብ ሓንቲ ዓዲ እንተተቐሚጡ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ እንታይ ከም ትመስል ዓዲ ንዓኹም ክጠፋኣኩም ይብሉ ትማሉ እውን ንዓድኹም ኣትዩ ነይሩ ኣብ ትግራይ እንታይ ዓይነት በሰላ እንታይ ዓይነት ቁስሊ እንታይ ዓይነት ግፍዒ እንታይ ዓይነት ጆኖሳይድ ፈፂሙ ኸይዱ ብዓይንኹም ርኢኹም ኢኹም ስለዚ ሕጂ ኣይሕድሸኩም ምናልባሽ መጀመሪኡ እንተዝኸውን እሞ ከዓ እቲ ትማል ኣብ ትግራይ ዝፈፀሞ ዘይተፈፀመ እንተዝኸውን መጀመርያኹም እንተዝኸውን ምናልባሽ እቶም ፀበብትን እቶም ብፕሮፓጋንዳ ናይ ህወሓትን ባህላውያን ጀነራላቶምን ሰኺርኩም ዘለኹም እስከ መዋፅኦ እንተኾነና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ኣይከውን እንዲ መዋፅኦኹም መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ሻዕብያ ኣይኮነት ትግራይ ኤርትራ ኣይኮነት ትግራይ ሲ ኣኮሎ ግዜ ኣይኮነት ሰራይ ኣይኮነት ሓማሴን ኣይኮነት ሳሕል ኣይኮነት ደቡብ ደንከል ኣይኮነት ትግራይ እንታይ ኢትዮጵያ ትግራይ ኢትዮጵያ መዋፅኦ ትግራይ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም እንተሊ ትግራይ ሰላም ትኸውን ኣብ ክልላት ሰላም እንተሊ ትግራይ ሰላም ትኸውን ክልላት ተጠቀምቲ ናይ ሰላም ተኾይነን ኢትዮጵያ እውን ተጠቃሚት ናይ ሰላም ትኸውን ኣቱም ሰባት ኣብ ኤርትራ ሰላም የለን ኣብ ኤርትራ ምዕባለ የለን ኣብ ኤርትራ ኩሉ ነገር የለን ምስ ሻዕብያ ዝፀመደት ምስታን ኤርትራ ኩሉ ነገር ከይህልዋ ዝገበረ ዝሓበረ ኤርትራ እዩ ዝመስል ካብ ኤርትራ ወረ ይገድድ ካብ ኤርትራ ይገድድ ስለዚ እዚ ዘሎት ምዕባለ ደቂ ዓበይቲ ይኣኽለና ደሞ ተወሳኺ ሓበሬታት ተልዩ ፀኒሕና ክንምለሰኩም ኢና እዚኣ ግን ቶም በቃ ኩሉና ቶም ኤርትራውያንን ተጋሩንሲ ኣሕዋትና ኣብዚ ኩናት እዚ ከይሳተፉ ከይንስእኖም ዋይ ከይንብል ሕጂ ትማሊ ኣብቲ ዝነበረ ጆኖሳይድ ናይ ትግራይ ክሳተፉ ከሎ በዓል ኣነ ኣብዚ ፍሪደም ቲቪ
ዝብል ዝነበረኒ ቻነል ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሲ ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራን ትግራይ ይኣትሎ ኣብ ትግራይ ጆኖሳይድ ይፍጽማሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ይፍጽማሎ መንእሰያት ብተመልከተለ ይርሽናሎ ሃብቲ ህዝቢ ትግራይ ንኤርትራ ይጉዕዘሎ ንብል ነርናስ ሓሶት ይብሉና ነይሮም እንታይ ይገብር ሻዕብያ ንኤርትራ ዝኣቱ እንታይ ይገብር ሻዕብያ ንትግራይ ዝኣቱ እንታይ ይገብር ሰራዊት ኤርትራ ንትግራይ ዝኣቱ ትግራይ እኮ ኢትዮጵያ ይብሉና ነይሮም የስ ኢትዮጵያ እንታይ ይገብር ኣቱ ኢልና ኣና ንጉህ ዘለና ንብሎም ነርና ድሕሪ 5-6 ወርሒ ስድራ ቤቶም መስዋዕቲ ደቆም ደሃይ ደቆም ኩል ነገር ከምስታት ክስኡኑ ምጀመሩ ዋህ አንተ ሓቆም ባኽመ ንህለ እንዳኣትዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ትግራይ እንዳኣትዩ ዘሎ ሕማቅ ፍጽማሎ በቃ እዚ ክብሉና ጀሚሮም ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ሕማቅ መራሒ ረኺቡሲ ባህሉን እምነቱን ጠፊኡወስ ኣብ ገዝኡ ሕማቅ ነገር ምስ በጽሑ ዘረጋግጽ ጎረቤትካ ሞይቱ እንተልካስ ዘይኣምን ንህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ገይርወትም ሰባት ጎረቤትካ ሞይቱ እንተልካዮ ኣይኣምንን ኣብ ገዝኡ ምስ መጸቱ ይኣምን ወድኻ ሞይቱ እንተልካዮ ዋይ ወደይ እንታይ ኮይኑ ሞይቱ እንታይ ስለምንታይ ንምንታይ ሞት ስርዓት ዝይዱ ኣየም በቃ አንጸ ነቲ ስርዓት እስታይ አይገብርን ሰብ ከነይሮም ሞዶ ምስኡ ዝሞት ይብለካ ነቲ ሞት ናይ ወዱሲ ካልእ ተወሳኺ ሞት ናይ ካልኦት ሰባት ይደልየሉትም ሰባት ህዝቢ ኤርትራ ወድኹም ሞይቱ እንተልካዮም በይኑ ዲ ሞይቱ ምስ ካልኦት ሰባት ሞይቱ ይብሉኻ ህዝቢ ኤርትራ ከምዚ ክብል ገይርዎ ሻዕብያ ንሞት ከይተረፈስ መማውቲ ይደልይሉ ጉድ ረኺብናቱም ሰባት እዚ ነይሩ ደቂ ዓበይቲ ይኣኽለና ጽኒሕልና ክንምለሰኩም ኢና ዘሎ ምዕባሌታት ናይ ትግራይን ኩናት ትግራይን መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰራዊት ኢትዮጵያን ተኸታቲልና ሻዕብያ ግን ጠቕሊላ ንትግራይ ኣትያ ኣብ ትግራይ ኣትኣቱ ዘላ ህዝቢ ትግራይ ምሕረት ይፍጠረሉ ሰላም ይፍጠረሉ ሰላም ንኸባቢና ንመላእ ህዝቢ ዓለም ዓወት ንሰራዊት ሓይሊ ሰላም ትግራይ TPF ዓወት ንግንባር ህዝባዊ ማዕበል ብርጌድ ንሓመዱ ሰላም ከዓ በቃ ሰላም እስከነዚ ከባቢና ደሓን ጽንሑ